мы продолжаем. И промоутерская лига Lush Pride представляет вашему вниманию трехраундовый бой в наилегчайшем весе. И в синий угол клетки добро пожаловать представитель Таджикистана. Встречайте, Хуршед Насаров! مخصوصا امروز آناگی جوانان صاحب کسب و هنرهای زمانوی گشتند. این آینده درخشان تاجیکستان است. وطن ما را صاحب کنیم. دوست داریم با زبانمان، با قلبمان، با رفتارمان، با کردارمان، با عملمان اثبات کنیم که ما صاحب وطن هستیم. ما دولت داریم، ما وطن داریم. وطن یک پارچه خاکی مقدس، وطن جایی که دقیقی متیان دست، وطن مادرم، وطنم سرپناه، وطن جایی که آسوده میخیزم هر پگاه، در میان کوههای آسمان بوسی سرزمین، شکرانه میکنم وقتی مانم سر در زمین. ده خوشبختی را بینی در لندن در پاریژ، اما خوشبختی من میبینم در خسته خاری نمیجا. بابا محافظت پدر قپیده ایستاد، ما چی میکنیم برای وطن جواب ده انسان. پسنی ملت غریبی را علت، پیروی در کفکز گرز با ای خدمت، که جاشید ننگی تیمور ملیک سامانیان، برای آبادی هر یک جوان باید بنده میان. این همه خیلی وطنم میکنه ما آباد، زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزاد. دیاری ارجمندی مایت، توجه جانی مای یعنی جانی مایت، جانی مایت، تانی مسیپر ما بچه وفادار میشم مای سپس. دیاری ارجمندی مایت، توجه جانی مای یعنی جانی مایت، جانی مایت، تانی مسیپر ما بچه وفادار میشم مای سپس. تمام داری یگانه جنتی روی زمین، تای سرت گذروندی خیلی روزای وزنین. تا دیدی پس دیلای رکی گریخته رفتن، با دیدی مردای شجاعکی یازی در طرفتن. جنگی شرمندیمون به اشتیاکی شرفم بود، ما را جنگ موندن نکی خلقم خیرتمند بود. قوای سیم جنگ مونده بینی کلا بخرم، تا فهمیدم که چند تا برادرم رفته کی برم. بعد شوروی تقسیماتی تا برام نکنده کی بینی. А в красный угол клетки добро пожаловать представитель Казахстана. Дамы и господа, встречайте по прозвищу Гладиатор Мукагали Несипай! Кейдеде намыс қайнап, көзінде от ойнаған, қаршыға қанаттары әлі де қатаймаған. 5 жасар баласы да аттан деп ат ойлаған. Алдаспан ерлерім бар, қысылмай қол бастар, марғасқа ұлдарым бар, тосылмай жол бастар. Келеді өсіп кілең, рухы өр жастар. Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 18 лет, рост 173 сантиметра, вес 57 килограммов ровно. Его профессиональный рекорд – 1 бой, в котором он одержал победу. Он чемпион мира по боевому самбо 2017 года из Душанбе, Таджикистан, Хуршед Насаров.
Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 20 лет. Рост 177 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 3 победы, ни одного поражения. Призер чемпионата Азии Пажек 2017 из города Тарас, Казахстан. Приветствуйте, Мугакали, гладиатор Нясипа! Рыви Даренбек Джакаев. Бойцы на середину. Бойцы, правила боя знаете. Регламент боя 3 раунда по 5 минут. Затылок не бьем, позвоночный столб не бьем, сетку, шорты, шинкерки не хватаем. Партия времени не ограничено. Активные действия не будут, я подумаю. Внимательно слушаем мою команду. После команды стоп, все действия прекращаем. Все ясно? Пожали руки. Удачи. По углам. Какого судья? Какого судья? Там судья. Боец, вы готовы? Первый раунд! Файт! جاوز ان شاء الله میرم میگیری اوزی میگیری شا چه برداشت بگید میشه دستور اتک کن دیدکی نمیکنم نزدیک شو گوشه گرفت دست گوشه دست پیش بریکن لودرن اسم داور لودرن Durun da poçoş durun. O. Ana durun. Şef, matka i zavay. Ani poçoş da patro. Baya safta tutanı durun. David
Запрещено. 12-6 лет, работаем. Стоп, тараш, тарaf, boloş taraf. Boloş taraf. Yunus. Лексикон. Первый раунд. Финальный захват. Деня! Секунданты покидай автомат! Деня! Деня, угол, красный угол, секунданты, покидай! Поехали! Бери спиной! Это как правильно? Да-да-да. Бери спиной! Start Zweikampf. И ваша поддержка, Казахстан! Нельзя так бить! Работаем! Кока, боку в центре! Взять так бей! Сейчас атака
Выходи. Все, закрываем. Боец, вы готовы? Боец, вы готовы? Третий раунд. Файт! Третий заключительный раунд. Не вижу акцентированных ударов. Активность! Не хватает. Только по горизонтали. Делай! Давай заданги тебе, Хазорна. Анамки, о, заданги наки понимаю. Работать!
Время! Поединок завершен. Аплодисменты, дамы и господа. Для награждения добро пожаловать президент Федерации ММА, панкратиона и грэпплинга Алма-Атинской области Евгений Воронин и почетный гость турнира Серик Сарыбаев. Уважаемые дамы и господа, по завершении боя обратимся к судейским запискам. Итак, 29-29, 30-27 и 28-28. Большинством судейских голосов в этом поединке зафиксирована ничья! И памятное фото. Аплодисменты бойца. Хуршед Насаров и Мухагали Несипай.